RDJ amin'ny Sivy Maraina. Sodrivotra. Azo raisina roa le hoe tsodrivotra, hoe tsotra rivotra dia hoe rivotra tsotra. Ary eo koa le hoe tsokandrivotra na hoe tsiokandrivotra dia mety hoe tsotra sy tsoka na tsioka. Eny tokoa. Ka izay indrindra manko no mahatonga an'ity fandaharana rivotra ity ato amin'onjapeo RDJ 96.6 fantatro tsara radio des jeunes ho manambahiny izy ary dia kasitrahana ianareo raisina tanandroa ianareo izay manana n'izay zavatra tokony ho tenenina mifanaraha fotsiny eo amin'ny mpandraharahany lafiny varotry ny onjapeo fa malalaka ilay fahafahanareo tondra ny hevitrareo ny dokam-barotrareo eto zao dia misy n'izany le anarany tsy tononiko fa manjary manonona ny asako iza moa ianareo mianadamo ianareo samy mianaka ianareo mianaka misy lehilahy lehibe ary misy tovovavy mbola tovovavy ianao raha sary zao anao dia tena mety ho tsara mihitsy misy dinidinga entinareo mampafantatra ny soa azo tovozina ao amin'io hetsika na orinasa na sehatra misy ianareo io lazao ary le izy ny anaran'ilay iray aman-dreny aloha ngamba ny tokony ho tenenina voalohany dia avy eo ilay zanaka vaviny dia miaraka aloha amin'le leonamiana an'ity le émission rivotra dia ny za zany ny le anaranao le tsery andiana sola zany ndre matao andrena sola dia mikarakara ny le orinasa zany top prof mata prof mata mpampianatra malagasy manko dia prof de malagasy tsy mety hoe mpampianatra mitaranja malagasy dia izy indray ary le ramatoa kely kely loatra ve tsy mety kosa ramatoa tsaina bakoly razafondrabe dia solotena koa avy ao amin'ny top prof mata ny ampafantatra ny fisihana fampianarana no entinareo eto fampianarana maimaim-poana sa fampianarana andoavana ekolazy voalohany indrindra aloha aloha zany azavaiko tsotsotra hoe inona marina ny ampitenenareo mitsy mahatonga miteny vilany eto ny top prof mata zany dia sehatra ray entina namorana ny fifaneraserana dia fifanakalozana eo amin'ny mpampianatra sanatra raha mahatsikasitsika eny andalana eny dia betsaka le afishe na peta-drindrina eny amin'ny elakelan-trano eny na koa eny amin'ny arabe eny misy hoe mampanao courant zao zay dia raha ohatra nefa ny ianao ka mila an'le izy dia misalasala ianao hoe akaiky ana ve le izy sa lavitra be ana mety misy moramora kokoa ve any ambadimbadika any tena mety amiko ve ty zavatra ity dia izay indrindra zany ny antopisian'le top prof mata ahafahany tsirairay mahazo ny anjarany na mpampianatra io na mpianatra raha ohatra ianao zany ka mpampianatra na koa manatraika efa manokana hoe te hizaran'ny fahaizanao ianao dia azonao ataony miditra ho mpikambana ao amin'ny top prof mata amin'ny alalan'ny roy www.topprofmata.com dia maimaim-poana le fidiranao dia le izy tsy voatery hoe prof de mathématique na français na anglais na SVT zay fotsiny tsy voatery izay le izy fa zay traika efa voafehanao ka tianao ho zaraina dia afaka manolotra cours ao ianao ohatra hoe gitara na échec na cours de danse ohatra efa misy sokajiny le izy mizara telo le cours azo idiranao misy ny cours éducatif le atao any ampianarany reny ohatra hoe araka le niteneniko teo SVT na malagasy na ohatra izany dia misy koa ny professionnel le any amin'ny CHS indray zany io ohatra hoe resaka informatique comptable na koa resaka marketing na ohatra dia fahatelo cours de loisir na koa fialamboly dia ohatra hoe afaka ataonao cours de piano ohatra na koa fanorona ohatra na koa resaka zaridaina koa ohatra azo atao daholo zany dia rehefa mametraka ny tolotra ataonao ao ianao dia afaka mametraka fepetra zay mety aminao ianao ao anatin'izany hoe aiza ohatra ny toerana mety aminao eny amin'le mpampianatra ve no atao le cours sa eny amin'le mpianatra na koa eny amin'ny toerana hafa
dia ny ora mampalalaka anao koa ohatra hoe sabotsy any ano afaka misivoka hatramin'ny 10 ohatra dia soratanao ao zay na koa ohatra hoe isaky ny larobia hariva ihany any afaka dia ny fahatelo koa ny vola alainao isan'ora zany ohatra hoe 9 ariary isan'ora ny frais anaovako an'ity cours ity dia soratanao ao zay dia ao anatin'izany koa ny sokajin'olona ampianarinao ohatra hoe débutant raha ohatra ka professionnel sy loisir ohatra izy afaka miteny ianao hoe débutant ve le ampianarinao sa intermédiaire sa expert dia raha ohatra ndraika le éducatif teo dia afaka miteny ianao hoe 6e ve le ampianarinao 4e le ampianarinao 6e sa primaire sa terminal dia arakarak'izay le izy ny mahavariana dia le fahalalahana be mihitsy voalohany eo amin'le hoe na ianao mpampianatra na ianao mpianatra dia afaka miditra ao anaty no sehatra top prof mata io ary mbola malalaka koa izy amin'ny hoe sokajy na zavatra azo rantovina manomboka any amin'ny hoe fampianarana tonga any amin'ny fampianarana asa tonga any amin'ny alavoly tena malalaka manaraka an'izay koa malalaka ny fotoana ahafahanao manaraka an'izay ao na mampianatra ao azy zay fahalalahana zay ve vidina mora sa vidina lafo araka ny voalazako teo zavatra kely aloha fa moa zany ragoty tsy miteny mihitsy misy mitovy aminao ragoty ato araka ho voalazako teo aloha dia maimaim-pona aloha zany ny fisoratana anarana amin'le izy sotanara aloha fa voatenao fa maimaim-pona dia le izy zany hita aloha ny annonce anao hoe zao ny cours ataonao sy ny rehetrarehetra momba anao fa ny numéro anao zany sy ny mail anao tsy hita eo fa rehefa ohatra ka hiditra ao le mpianatra dia misy vola loha zany arivo ariary zay fotsiny dia mipotra ny numéro an'le olona avy eo fepetra entinareo zany zay sady mandray an'izay tia andray anjara no mamatotra azy amin'ilay vavola efa voalohany arivo ariary tsy maninona sy teny frantsay mifangaro raha manavanana anareo na manavianareo le zavatra ambarako eny tompoko andre matondry ena solo préciseko fotsiny le izy le izy mandeha parcours horaire zany le izy le cours zany tsy voalaza mipakolo tsara les élèves zany tonga dia mandoa vola direct zany am'le prof zany nenay zany tsy maka vola zany zay nenay tonga dia crédit de contact zany fitenay an'le izy sady mora dia mora le izy c'est-à-dire zany ao anaty le site zany afaka mividy crédit de contact afahanao zany contacter prof ohatra zany maka crédit de contact pour 10 prof zany dia tonga dia alohanao amin'ny ohatra zany amin'ny vola orange money sy ny sisa dia afahanao débloquer profil ana prof zany ohatra zany misy profil zany hitanao metimety ohatra zany korana malagasy ohatra zany ohatra le pose le mpampianatra zao ohatra ty reveko raha pose ty mpampianatra ty voilà tout à fait zany le pose mitareny zany fa le izy le mahatsara an'le izy ao anaty le site zany misy les élèves zany afaka mamea note afaka mamea commentaire zany zay zany an'izay mampianatra azy eo voilà tout à fait zany il apprécie ou bien il n'apprécie selon tout à fait zany zatady aloha le ohatra mifangarogaro le tsy maninona raha misendrena sola tsy maninona ny zavatra azava zany am'izay satria hitako ny ahotra be bakoly amaly an'izay dia iny fanteny raha misendrena sola ny fombafomba rehetra entina mandray ny tampikarama zany ao tsy misy fa ankolaka zany raha misy amin'ny alalany hoe mandovoly ianao amin'ny fampiasana an'ireo serasera fitaovan-tserasera ireo ary raha misy aza ny ambony ampanga dia omenao mivatana amin'izay mampianatra anao iny raha misy ohatrany manao rakitra tantarakitra zany fa tsisy tantarakitra prof ianao mijerem-panao sady mijerinao izy iny ndray zany ambony ampanga zany zao de voapangandreny zany tena iny ty ambony ampanga en plus
Le surplus, voilà ce que veut dire ambony apanga. Au-dessus de la fougère. Donc on va faire l'émission en français. Manao fanahany iny zay sy barony tourisme mianaka manao fiteny mba ahatonga anareo avoaka zay tianareo ambara tsy maninona fa ny mpiaino ngeka hafa mihitsy amin'ny ty dokam-barotra reo ty le olona sady efa mahay teny frantsay no mahay teny malagasy ka tsy mampaninona zany fa raha hoe sabotsy tsy mety fa sabotsy manko resaka malagasy ranoray no eto tsy fantatra reo reny ranoray une o ny tena hitrikitrika io j'insiste surtout de ity tsy maray lamba mihitsy rebozy sambany amba nahita ohatra zany satria mpampianatra manko mpampanao cours spéciaux na cours intensifié na intensif tsy hoatatra ilazanareo azy fa tena mba hafa kely hoe tsy misy engagement mihitsy zany eo fa ny engagement dia fifanarahana avy amin'ny fifandraisana poniny ampianarina sy ny mpampianatra zay le tena zava-dehibe aminareo ary izy nanoran'irony zany paiky zany aloha justement parce que ça ohatra za avy any amin'ny tany lavitra be any zany avy any amin'ny Canada zany de France zany Québec sa Canada Montréal zany eny Québec eny Canada amin'ny Français zany Montréal de tany zany nanao an'le projet zany tany efa tany lavitra be tany zany karakara an'le projet io zany efa on va dire zany presque 2 ans zany karakara an'ty projet ty zany za koa mpampianatra zany fanenako zany resaka teknika zany tena marina za ty taloha mpampianatra tany amin'ny université sasany teto Madagasikara oui teknika zany de avy eo nandeha tany ivelany de toizako tany le izy fa niasa zany tany de avy eo rehefa misy fotoana kely malalaka zany de manao cours particulier zany ao anaty plateforme vazaha zany de to vao hitako zany le izy ohatrany tsara zany le teknika an'le vazaha zany de ohatrany s'inspirer zany am'le plateforme hitako tany zany de hitako fa mandeha be zany le izy zany de hitako tena manjoso be zany le firenena any parce que les savoir zany sy le expérience sy le connaissance zany mandeha zany le izy misy partage zany le izy raha tsy madiso ramse firy taona zay anao mipetraka tany à Canada quelques temps en tany fa c'est surtout en France zany que j'ai connu cette expérience zany sur les cours particuliers oui ma question c'est que ça fait déjà combien d'années que vous avez habité à l'extérieur non ce que je voulais dire en fait c'est que lui il parle malgache lui parlait malgache c'est pour ça que tena mas zay moko nandeha ray volana tany France verina va tsy nahiteny gasy tsony eny efa tena marina zany teraka tany aloha misy que tsika senao c'est pas une raison aloha marina fa le izy aloha tany aloha tena nieritreritra zany am'le inona tokony zavatra ataoko zany aty anjara-brika zany meko an'le fireneniko aty zany de zay natonga anako quels sont les apports que je devrais à mes citoyens voilà tout à fait tout à fait zay natonga anako nanao an'ty prof ty fa tena mitery an'le plateforme zany les plateformes na cours particulier ny ivelany mandeha be zany de hitako zany tena io tsample aty zany tena tsample izy ary le izy tena m'apporter richesse be mihitsy zany amin'ny resaka connaissance zany surtout le partage des connaissances zany zay amin'io plateforme io tsy mieritreritra mihitsy zany concurrencer école concurrencer centre de formation na inona fa nenay resaka soutien resaka apport ataonay zany manampy zany am'le tatinono any mitendry sandreo anaty zavatra ty tatinono any raha tsy me fa tsy fatany zany fa ibako olo me satria fatany le lazainy hoe tatinono tsy fantatry ramose zany zao tena everiko hoe tokony hoeninareo mpiaino rehetrarehetra reo tsy hoe izy miteny frantsay mifangaro teny malagasy no inona fa ilay zava-baovao entiny ho entina mampita fahalalana savoir ho izy ary mampiditra fomba mampifamatotra ny beazana sy ny mpanabe
ilay fifampitokisana ary ino no andrasan'ny taranaka kehitriny raha mijery andreo karazana fomba fampianatra be deaibe ny tena koa procédé pédagogique be deaibe izay tsy fahampiny ny fifandraisana ampo eo amin'ny mpampianatra sy ny ampianariny zay fifandraisana ampo zany hoe na ny mpampianatra azy manaiky ampianariny mpianatra zay zao no ambadika zay teneniny zay ary na ny mpianatra azy dia afaka manomenao ty ny mpampianatra izay zavatra zay no mbola vitsy raha misy ato Madagasikara ny katolika nahitako an'izay fa tsy de manao loatra izy fa satria hoe asa ngamba hoe tsy maintsy mba ary amin'ny en haut de l'échelle ny mpampianatra fa en bas de l'échelle ny ampianarina zanatriavina tsy hoe de zany akory fa izay anareo zay itikititena le olona tena tsara le izy raha le olona mampalahelo izy ary ny tena zavatra mahafinaritra izy ary ny tena zavatra mahafinaritra izy de zao hoe sady mipasany teknôlôjia vaovao nefa le fampianarana teknôlôjia serasera indrindrindrindra zany satria resaka telefona sy sisa ny Facebook ny connexion sy ny fandoavana sisa ao anatin'ny nouvelle technologie de l'information de la communication daholo zany rehetrarehetra zany nefany mianatra isika ao anatin'le izy ka eo moko zany tsy mbola fa ao anaty resaka Facebook mihitsy nge zany rehetrarehetra zany omenireo karazana adresy manamora ny filarin'ny olona fa mangetaeta be ny olona am'zany zavatra zany so indrindra ireo tsy ampy fahalalana indrindra ireo te anita-pahalalana nefa tsy te hetsika firy serasera tompoko de fa avy tanjavatra omeoariny la adresy na serasera nareo eny ary raha ohatra ka mila fanazavana fanampinareo dia aza misalasala miantso ny laharana 034 09 565 17 034 09 565 17 dia koa na koa afaka mitsidika ny pejinay eo amin'ny Facebook nareo Top Prof Mata dia afaka mametraka afatra miafinao zany nareo raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny dia manentana anareo zany hitsidika ny www.topprofmata.com. Ny zavatra anankiray tiako hita dia ny hoe mandraiky io ve ny Top Prof Mata na de fa mpianatra ny amin'ny ambaratonga ambony tahaka ny université aza fa tsy hoe mpianatra ny amin'ny sekoly lycée CEG sy bebe fotsiny satria mantsy zao le mahatonga le zany rehefa mandeha ny fanadinana baka zany zao aloha baka zany be deaibe ny manao cours spécial sy sisa reny manangana hoe faladoboka ty tonga ny daholo ny ankizy rehetrarehetra satria efa misy mpampianatra efa hoe efa misy charisme koa mantsy zany le mpampianatra ity mpampianatra ty mahitahita sujet foana zany ny mpianatra tompoko manao basotage toetrandro zany mamenatra ny zareo avy any Canada tsy manino zany mbola zany eto Madagasikara fa nentina ho any Canada any mbola nizay no ny eto de aleo lo iainana am'izay le eto satria ny ankizy manana an'izay zavatra zay hoe rehefa anao fanadinana de hoe ity mpampianatra ty ho no mahita foana ty prof na philo ty manana sopabe fanao ty satria ho ny namany io no manao le sujet midy any misy an'izany le izy nefany za tompoko tena tsy minao zay loatra aloha fa io anjary ny ankizy tsirairay ao anatin'le izy vita le baka afaka baka le ankizy eo am'izay manko ny tena olana avy eo ina no lalam-piofanina ho alehan'ny ankizy rehefa mbola kely de sofona manao zay kivenareo orientation rehefa mbola kely ny ankizy de sofona zavatra tretiny voalohany manao tena manao zareo anao pilote anao docteur anao hôtesse de l'air anao magistrat zany hoe le zavatra hitany eto amin'ny fiainana fiarahamonina eto amintsika le hoe manambola be re satria re tsy magistrat iny mampikiropaka anazy nianao an'le izy fa tsy hoe ina zavatra tiany sy ny mety aminy any mihitsy zany le izy hoe ho anareo zany rehefa vita zany le baka le suivi an'le ankizy manao ve anareo ary ny amaranako azy de ny hoe misy ny cours préparatoire misy ankizy manao azany miditra ny université na ny eto na ny ivelany hoe za tompoko de te anao ary amin'ny UNMG za tompoko de te hiditra ary amin'ny akatso anao an'ity za tompoko te hiditra amin'ny université privé an'ity ianareo ve mikarakara an'izay koa ve za tompoko de mijanona eo mibaka ihany voalohany zany le am'le site ity zany ny zavatra première phase ataonay zany am'izao c'est-à-dire on est en train de rassembler zany les profils les profs rehetrarehetra zany ahafanay zany jerena zany à peu près zany inona ny connaissance inona prof hitanay ao inona ny tontolo ny ty inona ny zava-misy eto Madagasikara inona ny tontolo ary zavatra hitanay zany am'izao ohatra zany meka exemple zany nahita coach be deaibe mihitsy zany
coach zany a et ça c'est une chose zavatra tsy fantatranay zany tsy hitanay zany le izy ay hoe misy coach zany a eto Madagasikara zany mpanao tantsoroka voilà tout à fait zany a de afaka identifiena zany le olona reny de afaka miara-miasa zay am'le olona reny a pour qu'on puisse faire avec eux zany a une proposition zany c'est-à-dire qu'on va faire zany a io zany am'le phase 2 an'le top pro zany a manome ohatrany karazana conseil zany a on va faire des ohatrany karazana atelier zany a pour conseiller zany justement zany a le ankizy vaovao zany a ohatra zany manao examen d'entrée ohatrany le teninao any amin'ny université privée na sasany koa manao concours d'examen zany ohatra zany any ivelany de préparer an'zany aty zany c'est pas la peine d'aller any ivelany ça peut se faire ici zany afa amin'ny alalan'ny serasera ny fotoanantsika moa tompoko dia efa manomboka hifarana dia faraparano le izy fa tsy voatanisa bakoly teo le www iny tamin'ny farany teo akoatran'le 034 09 565 17 sy ny top prof madame miditra amin'io an'io dia le www le w sy manaiky izy le W bakoly www.topprofmata.com .com mafara misaotra tompoko dia misaotra betsaka anareo niary mity anontany angambo goty le fanontaniana ataoko azy zao na isaky izay olona mandalo zany amin'ny resaka fanofanana dia fantatritsika raha totanisa fa raha ny asa ny fanandrify amin'ny finiavana sy ny fahaizan'ny tanora zay lasa mahay raha hitantsika tsy misy ny atotanisa tsy misy ary marihana fa raha totanisa na ankizy miasa zany mandinika dia manadiady 20 hatramin'ny 30 taona eo ka mananatraiky tena mahay zay na izy miasa amin'ny call center tsara karama na izy miasa amina start-up zay manao service hoana orinasa any ivelany zany hoe offshore fiantsoazy dia lasa makany amin'izay lafin'izay ve maheno lakolosy velomina ve ny fanjakana maheno lakolosy velomina ve ny orinasa tsy miankina maheno lakolosy velomina ve ny système na resaka impôt sy ny système resaka famporosiana ny investissement eto ahatonga an'ireo ankizy ireo sady manana todoa manana traika efa no mazoto mba hiasa amin'ny fampandrosoana Madagasikara fa le izy misy antony matoa le ankizy tsy misafidy le miditra anaty structure malagasy ohatran'izany satria fantany fa ao a misy vehivavy tafiditra avy eny ambony fandrinana na tonga azo sefo iny mibaikobaiko anazy eo tena fantatra zany satria miresaka fantatra zany satria efa miainana fantatra zany satria zava-misy dia manjary tia ohatra raisiko zany ankizy tena mahay tanora tena mahay ary tena niofana start-up miasa ho an'ny any ivelany ny ataony fa offshore eto okay fanamariana makasitraka dia mirary fahombiazana ho anareo fa zava-tsoa lehibe indrindra fa le fomba fampitapahalalànareo sy fifamatorana tadiavinareo mibeazana sy ny mpanabe na mpampianatra sy ny ampianarina tena zava-dehibe vitsy ny mahatakatra an'izay gagavenareo zao aoriana kely izy isakataka anareo zay zavatra ka maninona so de tesitra nareo aza mangalatra tsy maninona fa ny zavatra rehefa tsara hoa tsy mampaninaraka lana tahakary satria mba mitondra zavatra vaovao indray zany niary dia mirary fahombiazana anareo satria tapitra moa ny fahafahantsika niaraka teto am'le hoe efa voafetra fa nioatra be aza fa dia zany hoe nahatonga anay ny resaka betsaka le izy satria zava-baovao mahombiaza ramsendrena zolo mampamangy amin'ny havantsika ny Canada any mampamangy amin'ny tanora namatsika taraiky eto Madagasikara dia misaotra betsaka anareo mirary fahombiazana tafitazoro bakoly dia mitoy ihany moa ny resantsika baronne tsy ny mola ny avin-dresaka efa ny tantara amin'ny Madagasikara